जय जगन्नाथ बंधुगण। आज एक विक्षिप्त दुनिया, एक छलनामय दुनिया मध्य बंचिबा को गले आपणकर श्रेष्ठता प्रतिपादन करने को हेब। अभिनय जदि आपणकर जीवंत हेब, अभिनय जदि ताली बाजिब, अभिनय जदि गोटे प्रकार उत्साह उद्दीपना थिबो, ताले आपण ही होउचंती दुनियार श्रेष्ठ व्यक्ति। ये दुनिया होची बंधु बड़ विचित्र। विपद बळे आपण को हजार हजार कॉल आसीबो, आपण को लोक खोजिबे, किंतु सुख बेले संपद बेले आपण को केही पचारिबे नहीं। जो दुख को आपण लाघव करिथिले, जो सांग हो, जो बंधु बांधव हो, जो जेकोसी व्यक्ति हो, आपण जो दुख तांको लाघव करिथिले, दुख दूर करथिले, जेतेबेले से सुख पाती आपन से भूली जाती। ये हूँ जीवनर चिरंतन सत्य, ये दुनियार हूँ एक वास्तव सत्य। तेणु आपको आमे समस्ते ग्रहण करिबा। समय हूँ एक मूल्यवान। से समय को जो व्यक्ति सुचारू रूपे संपादना करे, समय को जो व्यक्ति अपेक्षा करे, उपेक्षित करे, से व्यक्ति हेउची ये जीवनर एक चिरंतन श्रेष्ठ व्यक्ति मु कहबी। व्यक्ति विशेष हिसाब से मुझे कहबी, ये भगवान भी हार मानिचंती। समय को जो माने उपेक्षित करुचंती, समय को जो माने हे ज्ञान करुचंती, समय को जो माने गोटे प्रकार तार्छल्य करुचंती, सेठी मनीष केवल नुह, भगवान भी मध्य ठकिचंती, भगवान भी मध्य तार परिणाम पाइचंती। तेणु समय होउची मुहूर्तर मर्जी रे एठी सब किछि बीती जाए। मुहूर्तर मर्जी रे एठी सब किछि बीती जाए। से प्रेम हो कि आपणकर संसार गोटे निमित्त मात्र, तार एकमात्र उपादान होउची समय को आमे बांधी रखिबा, समय सहित ताल जई आमे चलिबा, समय सहित आमे गोटे प्रकार खाप खोई जीवन को अतिबाहित करिबा होउची ये श्रेष्ठ मनीष जीवनर एक विराट व्यक्तित्व। संपर्क रे जदि टिके संदेह आसे, सेठी मुहूर्तर मर्जी रे भांगी जाए से संपर्क। आ संपर्क रे जदि टिके अवहेला हुए, सेठी आपण माने कहि पारंती अभिमान। अभिमानर पर्यालोचना करिबा, अभिमानर संज्ञा निरूपण करिबा, आ अभिमानर प्रत्येकटी स्तर को आमे पर्यालोचना करिबा गोटे प्रकार दुर्ह व्यापार। तेणु ये भिडियोटी मु प्रस्तुत करुच्ची गोटे आनुषंगिक चिंताधारा नहीं, गोटे समाजर मूल्यबोध को मु पर्यालोचना करिबा पई ये भिडियोटी मु प्रस्तुत करुच्ची। समाजर मूल्यबोध होउची बंधु समस्ते एटी स्वार्थपर। मुहूर्तर मर्जी रे एठी समस्ते भिजी जाती, मुहूर्तर मर्जी रे बंधु को एठी खोजती। आउ जेतेबेले तांको स्वार्थ पूरण हो जाए ना, सेतेबेले से मुहूर्तर मर्जी रे जो बंधुटे कष्ट करी से बंधुर साहाय्य करथिले, से माने टिकक स्वार्थ रे से माने भूली जाती। ये होची जीवनर बंधु वास्तवता, निराट सत्य। पर्यालोचना करिबा आगरु मो जीवन को तन्न तन्न भावरे परखिछि। पर्यालोचना करिबा आगरु मो जीवन को अति निकटतर देखिछि। ये जीवन होउची बंधु क्षणिक, ये जीवन होउची क्षणस्थायी। ये भिडियोटी मु प्रस्तुत करिछि, काली हुए तो भिडियो रो मु रिप्लाई दे परिबिनी, आपनका कमेंट रो मु रिप्लाई दे परिबिनी। ये जीवन होउची बंधु एमिति। तेणु प्रत्येकटी जीवन को, प्रत्येकटी मुहूर्त को आपण खुशी रे जीवा पई चेष्टा करंतु। देखिबे मृत्यु पर्यंत जीवन सुरुखुरू रे बीती जीव। क्या को ठकिबा, कौटी गोटे आमे गोटे पाप करी तार प्राश्चित पाइबा को आमे केबे से समय को आपण केबे उंडंदु नै, केबे से समय को अपेक्षा करंतु नै जे मु पापटे करिछि तार प्राश्चित पाइबे ना। पाप कर नाही, प्राश्चित रो प्रश्न उठु नै। ये जीवन बंधु आज अच्छी काली नहीं। ये पृथ्वी बक्षरे केवल सूर्य चंद्र तारा आउ केही रहिबे नहीं। आमे आसीचंती, अभिनय करिबा, अभिनय सरी साला परे आमे एठु विदाय नै जिबा।
ତେଣୁ ଅଭିନୟଟାକୁ ଶାଣିତ କରନ୍ତୁ। ଅଭିନୟ ଏମିତି ହେଉ ଯେମିତି ଏଠି ପ୍ରତିଟି ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉ। ସେ ଅଭିନୟର ଗୋଟେ ପରାକାଷ୍ଠା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବସା ବାନ୍ଧୁ ଯେ କି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ମୁହଁଟାକୁ ଏଇ ଚେହେରାଟାକୁ ସେମାନେ ଖୋଜି ବୁଲିବେ। ତାଳି ତ ହେବ, ଗାଳି ତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଭିଲିଆନ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଳି ଗୁଲଜ ପାଉଛନ୍ତି, ଚପଲ ମାଡ଼ ହେଉଛି, ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନେ, ତା ଅଭିନୟର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେ ସାର୍ଥକତା ପାଇଗଲା। ଏ ଜୀବନ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ ଏମିତି। ଏ ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି। ଏଠି ହିରୋ ପ୍ରଶଂସା ପାଏ, ଭିଲିଆନ ନିନ୍ଦା ପାଏ। ସେ ଭିଲିଆନର ଅଭିନୟ କରୁଛି, ନିନ୍ଦା ପାଉଛି, ତା ପାଇଁ ସେ ତାର ସାର୍ଥକତା ପାଇଗଲା। ଆଉ ହିରୋ ଯିଏ ଏଠି ସେ ତାଳି ପାଉଛି, ଏଠି ବା ପାଉଛି, ସିଏ ତାର ସାର୍ଥକତା ପାଇଗଲା। ତେଣୁ ଜୀବନର ଅଭିନୟ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେବେ। ମୁଁ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଜୀବନର ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ। ପଇସା ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ପଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମର ଠିକାଦାର, କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦୋକାନୀଦାର ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ଟିକେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଜୀବନ କ'ଣ? ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କରି ମିଛ ସତ କହି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବା, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିବି, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମଶାଣିକି କି କବରକୁ ନେବ, ମୋ ହାତଟାକୁ ଖାଲି କରିକି ନେଇକି ଯାଇଥିବ। କାରଣ ଏ ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ଯେ କି ମୁଁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଥିଲି। 33 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ମରିଗଲେ। ପ୍ରାୟ 3/3 75% ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ଦଖଲ କରିସାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇ ଗଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଉଛି, କିଛି ମୁଁ ଏଠି ନେଇକି ଯାଉନି। ତେଣୁ ସେଇ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରର କଥାକୁ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନେଉଛି। ଆପଣ ଯାହା କିଛି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଗର୍ବ ଅଭିମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଠକିକି 2 ପଇସା ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗ୍ରେଟ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କ'ଣ ନ କରିଥିଲେ? 33 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ମରିଗଲେ। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସେ କ୍ୟାପଚର କରିନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ଖାଲି ହାତରେ ଗଲେ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ ଖାଲି ହାତରେ ବନ୍ଧୁ ଯିବା, କିଛି ଏଠି ଟଙ୍କାଟା ଆମେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର, କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଅଭିମାନ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର କଥାକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।